السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, من بعد ما شفنا في la vidéo précédente l'explication ديال les différentes situations de l'équilibre financier. في هاد la vidéo غنشوفوا un exemple illustratif. Donc, غادي نخدموا بلو bilan financier اللي كنا خدمنا في la vidéo numéro 5 اللي هو هذا. كيف ما تتشوفوا عندنا les capitaux propres s'élèvent à 4035. Les dettes à long et moyen terme s'élèvent à 2000. Bien sûr, les montants sont en kilo dirhams. خصنا نزيدو 3 الصفرات ماشي مهم، ماشي هذا هو موضوعنا. Les dettes à court terme 795. La trésorerie passive 200. L'actif immobilisé 3660. Les stocks 250. Les créances et les TVP 500. La trésorerie active 2620. Donc d'abord غادي نحسبوا le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette وغنشوفوا la synthèse اللي غادي نديرو. Donc le fonds de roulement, نطبقوا les formules ديالنا. Le fonds de roulement هما les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme, يعني les ressources durables ou le financement permanent, moins l'actif immobilisé. كيف ما تشوفوا les capitaux propres هما 4035 زائد les dettes à long et moyen terme, يعني les dettes de financement هما 2000 moins 3660 كيعطيني un fonds de roulement اللي هو positif, يعني les ressources durables كبر من les investissements ديالنا. Ça veut dire que l'entreprise à financer ses investissements par ses ressources durables. Les ressources financières à long terme sont capables pour financer les investissements de l'entreprise. D'accord? Donc, il y a le fonds de roulement des positifs, mais les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme ديالي قدروا انهم يفينونسيو l'actif immobilisé وبقى عندي شايط ان excédent اللي هو positif اللي هو 2375 درهم. Donc l'interprétation, les ressources financières durables arrivent à financer les emplois stables de l'entreprise tout en générant un excédent de financement. يعني فينونساو لنا l'actif immobilisé وخلاو لنا واحد l'excédent اللي هو 2375. ندوزو للبي اف ار. البي اف ار هما لي ستوك بلس لي كريونس، يعني l'actif circulant hors trésorerie moins les dettes à court terme، يعني الباسيف circulant hors trésorerie. Donc عندي لي ستوك هما 250. Les créances هما 500 moins bien sûr les dettes à court terme اللي هما 795. هادشي تيعطيني واحد البوزوان اون فون دو رولمون نيجاتيف ناقص 45، وهذا كيشكل لي اون ريسورس سوبليمونتير وماشي ان بوزوان اون فون دو رولمون. دونك هاد لا ريسورس سوبليمونتير غادي نزيدوها على هاد الفون دو رولمون، حيت ملي نبغيو نحسبوا لا تريزوري نيت غنديروا الفون دو رولمون موان البي اف ار. دونك 2375 موان 45 هي بلس 45. هادشي غيزيد ليا في لا ليكيديتي ديالي. دونك لو cycle d'exploitation de l'entreprise permet de dégager une ressource de financement supplémentaire, ماشي un BFR, une ressource de financement, ce qui va donner lieu à générer plus de liquidité. بالنسبة la trésorerie nette هي la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc la trésorerie active في البيلون فينونسي اللي عندنا هي 2620 moins لا تريزوري باسيف هي 200. هادو هما لي كريدي بونكير ا تري كور تيرم ما عندناش بزاف، دونك خلى عندي واحد لا تريزوري نيت اللي هي لارجومون بوزيتيف. دونك بلا فورمول الثانيه اللي بغينا نتاكدوا لو فون دو رولمون موان البي اف ار غيعطيني لو ميم مونطون، حيت لو فون دو رولمون هو 2375. البي اف ار خرج نيجاتيف، يعني كانت عندي اون ريسورس دو فينونسمون. دونك موان 45 هي بلس 45 غتعطيني 2420. Donc la trésorerie nette est largement positive grâce à deux choses. Grâce à l'excédent de le fonds de roulement اللي هو 2375 et également grâce à la ressource financière générée par le cycle d'exploitation اللي هي ناقص 45. هذه c'est une ressource de financement. هادشي خلى la trésorerie nette تكون عندي importante. Donc la synthèse اللي غادي نديرو انه les capitaux détenus par l'entreprise que ce soit propre ولا empruntés, que ce soit les capitaux propres ou les dettes à long et moyen terme, les capitaux propres détenus par l'entreprise à long terme, que ce soit propres ou bien étrangers ou les dettes, les capitaux étrangers ou les dettes, ont permis bien sûr avec les ressources durables, ont permis de financer ces investissements de l'entreprise en dégageant un excédent. Financer les investissements, on a un fonds de roulement positif, ou l'excédent. Donc le fonds de roulement a été rajouté au surplus produit par le cycle d'exploitation, il y a des 45, ce qui a généré une liquidité très importante. Donc, هذه هي la synthèse ديالي.
En effet, l'entreprise est en situation financière idéale, d'accord? Mais bien sûr, la liquidité doit être correctement exploitée, doit être bien utilisée pour préserver et améliorer davantage cette performance financière. On a d'abord la performance financière, mais bien sûr, on doit bien utiliser ce montant, cette trésorerie nette, bien sûr, pour qu'on puisse préserver notre performance. بهذا كنوصلوا للختام ديال لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لي كوليغ ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.